Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-a'za wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru batan kaula sareng guru bata ajunan sekesempatan melembangkan sami-sami hadir eka itu tempat secara istimewa sayyidana wa habibana serta para habaib yang juga hadir di tengah-tengah kita secara khusus ajunan sumulja Hadratul Habib Ja'far bin Abi Bakar, sesangat abdina amulja aki, sangat abdina ta'zimi. Semulja ajunan Hadratul Habib Faruq Al-Husni juga sangat abdinah ngagungaki. Terjukan tak kalib ajunan semulja Hadratul Habib Idrus bin Ahmad Fada'ak juga sangat abdinah amulja aki. Ajunan semulja guru batan gaul sareng guru ajunan Kiai Haji Badruddin beserta keluarga besar Epon juga sangat abdinah amulja aki. Ajunan semulja Kiai Haji Mustaqim, ajunan semulja Kiai Haji Syafi'uddin, terjukan ajunan semulja Kiai Haji Anisur Rahman, ajunan semulja Kiai Haji Faridil Azhar, terjukan ajunan semulja Kiai Haji Hamduddin, terjukan tak kalib ajunan semulja Kiai Syukron, benda seteja para kiai, seteja para guru. Nyuwun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula ta'uning da asmaipon, tapi tidak setuju hadir tanpa terkecuali sangat abdina amul jaki, sangat abdina ngagungaki. Allahu ya'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Para sepuh bini sepuh secara khusus pemangku tisah setempat beserta jajaran-jajarannya dan seluruh wali santriwan dan wali santriwati ben seteja santreh lake santreh bini seemul jaki sareng ajunan Allah. Alhamdulillah kaula seteja sareng ajunan Allah yang melemangkan takdir along polong akilengki eka di tempat dalam rangka gelak menabi dari dawuna Ki Hamduddin kak dinto beda telo acara sekaligus. Sepertama iki kak dinto haul, senomor dua iki kak dinto khutmil Quran, senomor telo iki kak dinto akhirus sanah otabah haflatul ikhtibar wal imtihan. Semoga akilengki saya ketimangken tempat sesai bulan sesai areng sareng orang saya. Semoga kesayangan kak dinto sareng Allah papakun sampai dak keajunan Allah. Kalau benda je pengarep seteja teti orang seselamat dunia akhirat. Karena Bapak Ibu kula ben sampeyan nikah hadir ke acara saya ketika dinto sama sekali benih keng margana kula ben sampeyan nikah pelak punten, benih keng kula ben sampeyan nikah hebat, benih keng kula ben sampeyan sareng Allah karpi bagus pa bagus mangkana pa sempat hadir ke acara sebe bagus. Banyak sesemaan tak depak, banyak setandi lakoh tade hadir, sementara sesibuk akati panjenengan jauh bisa hadir dek keng nunjukaki panjenengan epele sareng Allah. Keng karo kula ben sampeyan mun karo keng janjiin tusah sapora ingat sing tak penting. Bah coba pengumuman sehadir ke acara ikhtibar deki yembong lau yang mbok nepi saya seket buan mun la sanik kene make roman ide jaharam mulai ke lau okay. Keng bulan berhubung kenca dan kula ben sampeyan seakan padahal kak dintoh sepaling pokok ben kak dintoh sepaling iar sareng kaula sareng pada ajunan. Salawat dan salam mukete pada ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dimba Gusti Kanjeng Nabi kak dintoh apek ta kaula ajunan dari alam peteng iki baka alam tera, dari peteng puduh iki baka terang ilmu. Sehingga kaula ajunan bisa abitaaki antara sehak dan sebatil, antara saya dan tak saya.
Semoga setiap hadir teti orang sekenging syafaah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yauma la yanfa'u malu wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Para bapak, para ibu saya muljaki Allah. Terjukan kaula sareng ajunan asukur kelaban syukur sesanget raja ka Allah. Malam samangken kaula ajunan depak ka bulan Muharram. Bulan Muharram nika tahun baru Islam. Keng karo kula ben sampian cek tak eso meti mercon. Cek eso meti mercon karo 1 Januari. Dadi kula ben sampian tak oning tur kadang cek nika tahun baru Tidak ada nikmat yang lebih besar setelah iman dan Islam seekandik kaula ajunan melainkan lanceng umur sehat badan manter benih karo 1442 mangken bisaos tapi manternya apa tahun datang boleh amin karena mangken nikah zaman nikah akhir salah satu bukti ada bunda kanjeng Nabi akhir zaman nikah banyak orang mati tak sakit jombok hulu nikah ibu kek cetak mati kek dedeh mati kepinteran mati laung jombok nih pak keng karo yom cium mati sepeda motor nyium metrik mun sesake compo ini kayak dentek hulu mati iking torot jek pate artena tada seaman polan kauleben sampian beres kuleben sampian ki lanceng umur tak pangki agak tidak bunak hamduddin gele pramila kak dintok umur sebedeni katori syukuri keluh insyaallah mun isyukuri sareng Allah tambah lanceng otaba tambah barokah Allahumma amin. Lalu ulama menyatakan orang senyapok ka tahun anyar banyak doa-doa yang dianjurkan untuk esok onaki ka Allah tapi salah satu dari beberapa doa ini kebi ulama sangat dianjurkan ada 2 yang pertama mun kauleben sampian masuk ka tahun anyar kati malam mangken otaba akati bulan mangken anyu on ke Allah akati salah satu doa senikah Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fiha dini alladhi huwa ismatu amri ya Allah kaula nyuon da ajunan tuan jaga aki agama kaul agama apa? Agama manter agama seampun cekak yate ben ede kaula ajunan dari odi sampai mate manter pakuna tae toro aki manter pakuna seken Allahumma karena mungkin ke Islam iman kaman tak usah abah sering kafir mungkin walan tardo angkal yahudu walan nasara bani karonika bani karo yahudi nasrani sama berdua Islam tibi banyak dumut 2 ke agama Toreh, kula ben sampean mun enga beberapa tahun yang lalu di Trenggalek para bapak para ibu pernah ada sekelompok oknum aliran yang mengatasnamakan Islam ngaji mun ngaji nah Islam agama nah apa jeng mun apa jengah keng apa jeng nikah tak akalampian alias abengkang Maitanya gimana abengkang je polan beda hadis kullu mauludin yuladu alal fitrah setiap anak lahir kelaban soceh teti orang apa jeng mun terus soceh aku tu pada ben peji kelak soceh polan tak akalampian mun akalampian tak kok bulang subhat atau bepesena saya kembali tak murni pedang soceh teti mun murni ka Allah terus soceh ero abengkang aduh mun pah masjid rahabian apa jeng abengkang haram ke kula berjamaah kan to boy betul tak betul orang bulan itu beda-beda hadis sebanyak noro mun pah masjid imam ada abengkang pah ibu di laki abengkang kafi pah ibu di purisan bini abengkang kia apa jeng le 2 rakaat pah dateng laki nang dibudin labeng enjak juga pada ruku dak dibebe sekali tahiyat akhir lah nek tidak tasahud aja tasahud ka ada ibu di deh tahu apa nih tasahud lah itu kelompok Islam mengatasnamakan agama Islam tapi menghancurkan Islam. Belum selesai kasus Trenggalek waktu itu pindah ke Malang
sholat dengan bahasa setempat, karena Imam Zarkasi dengan Imam Ghazali menyatakan bejeng ni kekutu khusyuk, mun kula ben sampean tro khusyuk maka kudu ngarti ka saeka debu, bisa ngarti mun ngangkui bahasa na beng sebeng, mun bejeng ikan to jak matur kapi, mun bejeng yampel sa masjid kridu malaikat bingung. Bade sering Arab Allahu Akbar, ya tinggal Inggris Allah is the big. Sepenjer masin ngocol Allah ganan, suruh baca Allah gede, rabian nyaring budi Allah jeraja kanaik, can malaikat cempa piara colok ngarai. Belum selesai kasus di Malang dan Trenggalek, pindah perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Barat, bukan cuma muncul aliran baru omber sareng napi na bareng beda napi ya pasara napi nah nyamana napi na tokimin cek tokimin ngaku napi cek dengan khulil yasin tak asa mun pah tokimin ni keteti napi ba'da remes solawat tu kuleban sampian kan ketika ya habibi ya Muhammad mun pah tokimin sedeti napi dak remes solawat ya habibi ya tokimin maki absa abur Pak. Oleh karena itu kaula sareng ajunan malam samangken apolong dalam 3 acara besar tore sami-sami adua ke Allah mantar Allah bisa aja ke agama kaula ajunan sehingga Islam secekak ya te kaula panjenengan dari tunyah bisa eka sangupateh sehingga kaula panjenengan dadi orang selamat. Allahumma napa Islam mun lambak beda lagu sanikah syahadatu an la ilaha illallah iqamatus shalah ita'uz zakah wa saumu ramadhana wa hajjul baiti man istata' ilaihi sabila. Kempang orang nikah Islam mamun mantep lemak nikah kudu cek bau. Si pertama syahadat ngakoh Allah pangeran, ngakoh Gusti Kanjeng Nabi utusan. Nomor 2 kalau Islam nikah cekait ate kaula ajunan ajaga salat 5 waktu insyaallah meni matura salat kafi amin Allahumma. Nikah Al-Quran makanya Kanjeng Nabi menyatakan as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Pejeng pang-panga agama saya asaus orang mun bisa aja ke pejeng berarti orang ini bisa aja ke agama lah keng mun pejeng lain teng berarti agama na ipropu tibi. Makanya pejeng ni ketak gempang Pak bi setan ni kekuleban sampean yon cuma le tak khosok makanya kekuleban sampean mun andi lang elangan pas abejeng ku tak eke ngak elang HP na elang miskol masuk yang munyi na tade isari ke kamar tak itemu isari ke jeding tade elang ker tade duhur perak tak nyapa tuling la udu abejeng kapan takbir Allahu Akbar aduh ya jok ke sepeda ku HP ya sampai mari jok ke sepeda engki na bangki engki mangkana sampai ilmu bejeng ni kebik setan kudah dek remah mak le bejeng tak genteng sampai kula ben sampean terkadang ipa was-was ni kese biasa Pak mun tak santre pinter ustad kiai ni kese biasa was-was mun tak santre ustad pinter kiai arapa santre pinter ustad kiai ni was-was di setan ganggu polan bejeng ngasih telok ki furni keparat tu ka Allah. Mun kula ban sampean di setan ki bedung dedungan Pak torot kena tak usah ganggu cuma kita kerasa lekeng mun setelok nikah mangkana amulai beki auduk nikah lak yen tari bi setan saanya mawalhan nikah keneng ne jeding mangkana mun sampean ke jeding tengah malam pah beda orang tanya aki kaki walhan kayak gua le mun dah tepani walhan je kula make setengah jam ben sampean pah ben auduk pah rokeng aing cakoi nawai ashadu Allah ashadu nawai kule pondok teman sekalian copu kule kesiangan para taknya apa mi cukup mi Pak lebih dari koncong ya dak kule selacan dengan situng bahkan setengah jam awai nawayan mungkin kemina kon tengah lebih kule
sampai ke salat tak setan ni kepah eko tak imang kana cepon ulama al ihtiyat tarkul ihtiyat mun bad orang waswas tengah tenan nikah tak usah tengah jadi mun kuleban sampean andi penyakit waswas nikah carana tak usah tengah teh mun tengah teh kuleban sampean nikah jen waswas tak gede beres jadi cara nampai mun sampean waswas cek tengah teh paham gitu nikah solusi dari ulama jadi takbir Allahu Akbar setan ni paham koto tak sacong asyhadu an la ilaha illallah usolli far mau kita ada galet tu Arab apa Allahu Akbar tak sacong Allahu Akbar cang setan nah pakuna tak sah Allah usolli Allahu Akbar adzan benia takbir jadi aja mun sampai 14 harokat petong alif takbir tak sah anapa tak ada ulama qurra sing ngoliaki lanceng lebih dari petong alif mangkana caran cepon ulama tarkul ihtiyat mun sampean tepen waswas cek tengah teh setan saakoto yakti ni kalaben Allahu Akbar tak sah ke tak sah bikin mata aja tak sah keng cek leben-ben colok mun leben-ben colok lo berben jeung beujeng ah maksudnya setan ni ke kudu jaga nggih makanya cepon kisahnya saya ngak sholat nih ke ukuran pertama saya ngak sampai bengal atingkalan sholat sanaus odi kaulaban sampian malarat kauntongan beni margah atunya pangkat tapi saya bisa selamat dunia ben akhirat kasalamatan ika oleh kala bentoat dak Gusti Allah semak ban ajauin maksiat kepada manusana ala kose manfaat sanaus odi ta'abid samuka berkat amin teh waktu aki cengang sampean samuka sataja kaparengan sehat ibadah dak Gusti Allah atam bagiat lancang umur rezeki halal nak potoh solihin solihat bentatang kerukun da ulama cinta serta toat ala kuaka pekusan selalu sempat mun ala kotu saman terbisa tobat nga oleh pangaporana Allah cukan rahmat ben muka kenginga syafaat kanjing Nabi Muhammad la ilaha illallah tabu baktah sakarat amin muka ipa tepa sampai nyabah ilarat keluar ruh gampang tak melarat husnul khotimah asangu iman Islam sampai wafat laku siang dan malam seipek kerentunya amin panjang ada jak gini akhirnya akan dia ten geluh sampai kada salli wa sallim salli wa sallim wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man laku siang dan malam seipek kerentunya jarang searoma saabak bekal matiak padahal mun mate tunya ikala lainna cuma labun pote tak ajai setu menang arami cenggeng teh ente geluh wah mangkat keada sampian tunya kebai syarat ibadah pagiat ngireng tapi marga syarat ibadah cek sampai enteng banyak munkah
urusan dunya yang kepenting, tapi mun urusan akhirat kadang ding mata ngiding. Menteri selamatan, amin. Sareng pekaja, sholli wa sallim da iman, sholli wa sallim biman qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Menterbi saaja ge ibadah saanya masolat, amin. Ben menterbi saai kalakoh kalaben berjemaah, Allahumma. Sering kau lengulang ya cara pengajian orang pak mun solat ejagah bilebih kalaben berjemaah, maka berjemaah nikah sepaling pokok cepon ulama mun situng dari jamaah nikah berdesa eterema selain eterema kapi, Allahumma. Maka usahakan berjemaah meskipun kedua meskipun ketelok, bahkan ulama fikih nikah beda ada bu senikah mun berdereng laki antara ke masjid berjemaah ke masjid sebini eroma pas tak berjemaah apa jeng ketibi katina paring laki ni kenapa langkung saya berjemaah ke masjid napa apa jeng icompo mak sebini berjemaah. Maka ulama ni ke mentafsil mun masjid beda berjemaah lain artinya selaki ni ke beni imam kota bebeni makmum sewa duaan kan beda masjid terkadang imam ben makmum bawa duaan itu mun selaki ni ke beni makmum berjamaah awak duaan kota beselaki beni imam maka selaki asolat compok saus mak desi bini pada asolat berjemaah. Keng mun masjid nikah imam maka selaki pakun lebih utama ke masjid karena si jemaah ini ke masjid mak jemaah tak tada masjid kota be makmum keng wak duaan maka langkong saya ke masjid. Paham iki? Saking pentingnya sholat berjemaah. Orang yang berjemaah nikah teh sampian situng etrema lain etrema kapi nikah hebat berjemaah situng khusyuk selain khusuk kapi. Cuman saya nggak sholat berjemaah nikah makro ngangkui kalampis agam ber mangkana al-mukhattat alaihi al-mukhattat lahu al-mukhattat bihi. Nikah kalau Sayyid Abu Bakar Satto menyatakan mun entar ke masjid cek ngangkui kalampis ibadah bacaan nah arapah seibu dipah maca kalampina sampian teh Allahu Akbar pah bade bacaan ya deng sejoli setuju Jokowi 2 kali sampai mari ni tokang sekei singkateun ya ika seibun disa seibun dojoh jang bujang pah ya deng bade bacaan mun ketel soro keru mun murnang isoro congke mun niser kibaburu mun mang isoro dente siapa jeng pah ngucap masuk Pak Eko butuh aja kemarin tambah saja deh selangkong saya nikah polos sih timun masjid dah beda sajadah nikah mun ngibe surban beri sepolos tambah mun ngibe sajadah sampean usahaki sajadah polos nikah saya makro ada bisa agemper anapa sampean siapa jeng makin nunduk beniking khusyuk pah mitong beng labeng Mekah mi ding bendu beng labeng Mekah tuh dua tuh juga mendeman. Paham gitu? Lah orang yang berjamaah sholat sekelako kelaban berjamaah makmum lo kira toman salah teh arapa nuro imam makilai kelopan pala imam meruku aruku imam jaga arapa kuda ben sampean benda bejeng nyampo salah pola na bejeng ketibi Allah kapan jaga oleh telo oleh pangkol me bisa keliru cek dengan ding Pak Rokaat teh cek mun metong pese makilah kedai ketan sampai belum pulau biki tak salah mun berjemaah insyaallah tak kira lo tak kira lopot Pak Mumah imam tak kira salah arapa mun imam salah yunjuk rasa di budi subhanallah si bini akopa keng akopa je bi de ye bi tetih tenganah tanang kacerikepak ben tanang kanan beni de yari Pak kopak dere nya bener ya jadi mun imam salah ipa becek sarang mak la oleh Pak Rokaat pak cek ke pole im subhanallah berarti keliru abdi pole imam tabah mun berjemaah pas imam maca surat salah bi makmum ipa becek bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla
kalla kalla kalla kalla kalla kan pah buru peran kalla sampean pabicai memakin kolopai je nyampit ibu ditung kalla saufa ta'lamun pah terus saki bi imam iban pole se imam mun la ibu ditadak sama beca je pah tel oboy kalla kalla qul huwallahu ahad le da iya boy lah apan marin pah tel pah ngak cerita na santri bode santri mulai sak pasan pah main kon kalmat tuan pengimam tarawih yon enten sorat teman debak ketengah salbutan ben bula Bismillahirrahmanirrahim wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina cangkal matuan ibu dicong 5 menit illa to itu mode ya gelap pajang tibi po lekasen to polandung kadung ko cak santri mun pah tak apal ku tak pah to ducek dengan kon kalmat tuan pakse terus lagi illalladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kajemat tuan senyampi de budi amin dukane na co tiba lah tak apal tak usah tel ya saya budi mun bisa apa becek ya mun becek aja becek ongguan teh bodi becek iman je meni ajan becek jadi pelotok imam ma'akir maca surat inna a'tainakal pelanding telo ayat akhir keluh elang make inna teh bismillahirrahmanirrahim inna tak betah macam ding bah nyampe de budi inna lillah wa inna ilaihi raji'un aja malotok nyaman dia boleh pebecak ongguan gitu ya si imam kutungan teh pala ibu dia tidak bisa membecek tak usah terus lagi obo sholat lah menter teti orang bisa aja ke sholat amin ben bisa ikalakoh kala ben berjemaah amin Allahumma sehingga pejeng aku leben sampean teti pejeng seetre mahmungku Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma lah sholat itu adalah ukuran pertama nama nusa kaula ajunan orang nikah ketika aja ke sholat aja ke agama ben ketika sholat tinggal kulaban sampian merepu agama mangkana saya nggak sibuk katina apa saus mun senyama bejeng tak oleh tina mangkana teh bi kapi saya temurnya oh sambil ngakan terus akhirnya oke kenapa huler yang mari beri ngakan keada nika berarti panitia nika ben pengasuh nika ngerti jadi mun pengajian tuli pergi ngaji pun ngerti karena gula mun malam pengajian bah du tempat haram mempotak ngakan sekali teh pengajian pertama panibri ngakan panitia ngucap tahu sabri ngakan ustad akhir ngalia tak kira ada teh anganget teh pengajian pertama kan lesson nomor 2 pidato kalau 12 malam kapan turun ibri ngakan boleh panitia ngucap boleh tak usah ustad akhir kubur alian mari ada pengajian saya ada gelek duka alian ngetok teh mobil cak dengan lapar gula beco tengah kena berkat kapan raga tempat keberdas banyak letek beri sasaran boleh diberi kau jangan dari bungkak pah ngalai keturin depak pengajian nomor 2 kapan mulia kulibi panitia pah bagi berkat ke kendaraan kapan itekui kendaraan beda berkat tapi pah ngocak mari beriin kana situ gak pah ngocak porok boy minta kerjaan saya teku pahe porok teh aja make sehari kau jangan apa kali pak kuno letung berkat munde aja abu benih gula keng takok gula mulai beri tak mulai jadi beri ke malam lesung ngele pelengaan gelak kerampenang bahkan tentu kok muka mobil lagi pah banyak berkat terus ngajak kalak benih yang beri kan oleh nak gelak juga
aja mun pak kula koncengan pak kali berkata letung teh kula yang gua bini pole bini teh ulan lambo ni banyak orang koncengan sekalian ni beliau telo kali nanti kon bini nanti kula letung cina itu gua muka mobil lagi berkata banyak mari kana apa lagi beliau Allahumma sholli ala Muhammad pon salat. Lah salat itu adalah ibadah yang tak bisa ditunda sama sekali. Ibadah selain teh nikah kening tinggal laki dalam keadaan-keadaan tertentu. Orang haji ketimangkin itu panih download nih. Tak jang sampian je download. Jaringan seni kehuliban sampean. Lekas parca aja jeun. Selain ngucap download se-Indonesia download kapi. Ya kebelah tanggal 15 bulan Ramadan tepat hari Jumat kiamat. Kapi telepon. Ternyata saya pencur saya pun mulai kak mak lemat jaring bareng. Kapan mulai salah tak mati pun lempo ngakana tujuan. Pana beli apa tak bisa tulat. Ini cekik kalau 2 malam orang kena telur gemet telur ada sekali. Yang paharap apa kaki bi? Kita yang kana pun tanya lagi sampean bi. Cek kuliah romai lagi telur kia teh. Kuliah tentang pengajian koltung kolem apa cekik bini cekik kak cekik Arab pelik telur masak. Telur apa jang? Budi nak kena gini kak wali kocang kulit tilpun bisa ngucap kocang muntro selamat sebelum sepuro kena telur. Can kuliah alhamdulillah le baru kena gini kuliah teh. Haram mulai kabilok teman lagi telur kulapku kuliah teh. Kalau hilang recip jo. Kuliah bini ngelaki lemak ngarale tak temate teh. Akhir sesiang, coba ada sinyal. Akhir sesiang, aku penasaran ini nggak apa nak kena gini sih bisa ngucap. Asli namun kena gini ngucap, aku tak keton. Tapi lambok biasa nak kena gini ngucap. Nabi Isa ki yempen bisa ada bu. Saksi Nabi Yusuf bisa ngucap. Saksi Nabi Juret ki kenik bisa ngucap. Anang masih tu kebulan Fir'aun ki yempen ngucap. Malah nang kitab Tabarani kebedes sepolo nak kena gini sih bisa akan dengan empenan. Biasa lambok nak kena gini akan den. Kula si keton ketika niku video nah nak kena kene si bisa ngucak jiki aja raja teh kula mah mikir mun nak kena kene kiki pada bener kapan nyosong ku tak elang konjong teh konjong kiki na teh nah karena kula ben sampean cek muni boleh bi kiai mun terus selamat tah asalamutan arba kula ben sampean tak pati para jaja keng mun sero kena telur peh begemet telur lah terus gratis kuliban sampai asli yang menteri Allah kuliban merokan makin pengasian kapi tetap orang selamat amin lebih-lebih makin nikah selamatan Al-Quran boleh lagi orang ahli Al-Quran kak dito termasuk orang seeka kerongnya swarga dibuna kanjeng Nabi termasuk keempat golongan seswarga kerong pertama talil Quran orang seahli maca Al-Quran makanya turun ini kemun lambat teh ada orang tak oning maca Al-Quran oning kapi maca Al-Quran keng mun reng pos pola mbak maca Quran ni kebiasaan orang angangah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Iyyaka na'budu wa iyyaka matur aja mun saya coba talempes angang gelu wajah kanu lillahi kan tata aja lopot ki yang ki makanya Imam Hafiz dengan Imam Asim itu metodenya membaca fathah yang benar itu adalah 2 jari 2 keriki angangah keng keriki normal teh mun mari sengak irwan pada kan dada kia daripada dia hatta idza tawala wadin namli qalat namlatun ini kedua kerikiknya lah oleh pondok pesantren akhirnya diperbaiki sampai anak-anak kula ben sampean sedaja oning maca Al-Qur'an Allahumma keng mangkene man kamane ke Qur'an lah mulai orang mailang boleh lambek tradisi dan kula kikeni teh orang menunggu kalangker maurib ni kata oleh turun mun tak tege isya napa saya kelaku ngaji padahal lambat ni ke lampu tak terak teh ngangkui omplo ngeting mungkin apa mungkin ngaji sampai isya teh ngaji tak pati banyak yang ketika ngaji beri cecereng lebet kalah nuh yumpak sini ya lambat ni kain mainan tak pati banyak mungkin TV lambat kula ni ke kelahiran tahun 90 jadi kula makin ke umur 14 tahunan lebih cucu tahun sangang dan kula ki semana ngaji lampu ni kaki lampu uteng in mailan kita ada TV compok nikah sebedah hitam putih aji kapan di Indonesia setengah jam gempur kero agina tak kuat tak berna karo putih celeng tok mun tra berna kin beri kaca biru kapan dipasang megi gigi biru kapi
In mainan lembek tak ada teh siang nih katanya. Tak mun mangkin eka positifin eka masihapin. Mangkana mun tak wat watongku kuleban sampean aja gah. Tori tu aki kuru-kuru kuleban sampean menterbi saah. Aja gah santre kalaban istiqomah. Bentu aki kuru-kuru kuleban sampean seampun aja gah putra kuleban sampean pelancang umur ben sehat. Amin. Mun lambek ni kau orang tak meling cek lakar tidak in main nanti mun nik bini lambek napain main cek kau daun gedeng buang undauna apa nah sek ibu genteng terus ibri abu saline aing lecek rojegan saat itu awal jualan je pesen nah daun ribang mun biru saya ibu mun kuning lema ibu mun lake berang masjid teh apa long pada lake abu in main tompo pan sekot nong gunungan pahi kemi cok konjong tak kronik ke lambang gitu engkus bagus lambak jadi mun po sepo kabine ka apal tahlil yasin ni ka apal keng mun mangkene compo det ngudet cek pemimpin yasin teh mun tak neku dia pak genteng ngamari yasin asline maca senikah subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ard maca anik asline berhubung tak neku subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un cang saya budih lebur karena minta lekas dia oleh karena itu kita doakan adik-adik santriwati dan santriwan seampun khatmil Qur'annya diselesaikan sareng Allah mentir epideti orang ahli maca Al-Qur'an amin Allahumma sedajah kuleban sampean pada mentir ahli maus Al-Qur'an Allahumma pip mati deh cek kan di magla na tayo kalopay Quran mentir ahli maus Al-Quran amin mangkana kuleban sampean Quran ni kecek peceu kuleban sampean maca Quran itu terkadang seng kese pertama sibuk nggih nomor 2 lo arampak ben Quran mangkana kudu sering ngebenda pengajian di kaman mun tro ahli maus Al-Quran mun sampean andi tempat pabejangan langgar utawa compo beri katok beri Quran tempat salat ni gede tetih kuleban sampean ketika mari salat mun tak tege ngaji cek nyimpang gelu umpama sibuk cek nyak benyak ngecidik bae teh sepenting bisa istiqomah khairul a'mal adwamuha wa in qalla amal ni keselangkong sae makilah seguni mun bisa baca tok teti mun sibuk kan didik sepenting deki mari duhur ngaji mari asar ngaji mari maghrib buka ngaji mari duhur buka bismillahirrahmanirrahim Taha sadaqallahul azim kita bawa ngaji sekali nih mari asar sebelum cek buka boleh bismillahirrahmanirrahim ma anzalna alaikal qur'ana litashqa sadaqallahul azim insyaallah kompoy 4 hatam tohon aja keng nih kelangkong saya tempeng selok ngaji sama sekali napa boleh kuleban sampean bisa nambah lebih banyak dari kak dintoh mangkana kuleban sampean marga sibuk caknya banyak ngaji nak bisa pun beri abejeng nomor 2 lopah pulang Quran tak kesanding maka gendekku compok nih kamu tempat asolat beri katok pah beri Quran setiap lestari asolat cek kamu tak tega ngaji menteri bisa ngelakon itu amin Allahumma pon abdi boleh jadi solat nikah merupakan okorna manusia saya otak bepunten baik etunya otak be akhirat mangkana sholat nikah teh termasuk ibadah saya tak bisa ditunda orang haji tak bisa ditunda tahun datang apa sah sakit mungkin makampian oleh tak apa bulan Ramadan mungkin tak kuat deki kente bulan Syawal ketika beres zakat mustahik kata ada oleh tunda sampai mustahik orang senerima abad keng mun bejeng ni tak bisa teh bejeng ni ka ibadah semada makluhu sabita mungkin otak akal ki berfungsi bejeng tak oleh tina tak kula tak bisa bejeng arapa sakit guna itu pani kolesterol itu pani darah tinggi kencing manis kencing pakak kencing celok kapi bada
tak bisa mancing gula, mun tak bisa mancing karena sakit, maka beni bejengah seoleh tinggal laki, tapi cara nasi rukhsah oleh kelaben cara selangkong saya. Dak remah. Apa jeng toju? Nak gula nih, toju korset deh. Kalau korset mun tak bisa mancing sampean, keng jak dep lau debara. Ya gula dep lau ki. Debara korsian. Rukun katina patat, ngende sojud teh, ngende kebeben. Cek pada pak kebeben teh jumpa let. Lain bi apa jangan saya lain kursi ni tak bisa sholat tojuk kulantat sakit bengkong atau penitun butun petolekor isi kami lah pada petolekor banyak gelu maka sholat muttajian apa jeng teduk mireng cetak kaidah jeso kena elau ada bere rukung cetak ngendek teh sojud teh ngendaan boleh lo bisa tak tidung mereng ni kesarau orang ngelak dengan sholat mustalqiyah apa jeng agentang cetak kai temur so kona beda ibara ngedep kiblat bentale ibara paham bentale temur cetak kan ni ibara teh nyongsang keng sampian bi mun apa jeng tedung agentang je bi mun laki na beda amit kelu laki na bi ka engko sa gentang iki ngapa jeng ngakak ku teko pahirang ka Angki teh gulaban sampean ni ke bulan iman dan kalau pada para ulama napa boleh bi iman nak wali na Allah Gusti Kanjeng Nabi ni kelem riwayat mun salat tahajud malam karena rajin seanya mah Sayyidatuna Aisyah ni kami mang ngudeh tetibak semua manja cepon titi Kanjeng Nabi mun salat tahajud Siti Aisyah ni ke bah agentang ya ada king Kanjeng Nabi tak terganggu ni kata pakku na salat bemun tepak kahuli yasin teh umpah bejeng tengah malam pah ni bini agentang langsung sujud dak rukung teh dengan man ngoman rompoi janji tampo dah ye tulit aduk temur jagelap ya grup nak kejebi itu lit duk temur itu lit boleh pah napang mun napang je pah beda remah cang je laking ni cang selake daripada napang tahu abi ni berkai belam tak bisa solat kalaban mustalqiyah kalaban kentang maka kaifa amkan kalaban kebedan apa saos napang pada melkot pada teti mun bajeng ni kata oleh tinggal kebedaan kulaban sampean tak bisa cara nak irukhsah sareng syariat sebenting bajeng jak tinggal lah tak bisa aku di kelaban badan maka bil isyarah kelaban kaitip petengal takbirah kaitip patihanah kaitip rukung kaitip sujud kaitip tak bisa tak saran ikhlas dengan tak bisa kaitip bil qalbi apa jeng kelaban atih atis akretek takbir akretek fatihah akretek ruku akretek sujud kelaban at tak bisa tak cek saran lo bisa akretek benate nah temis nari ko ni mate je teh cek lau bu heuy tak usah suruh apa jeng aki ya menate lo bisa akretek teh nanti bisa aja ke salat kafi amin Allahumma amin Allahumma on ini yang pertama pada tahun baru Islam kaulah ben ajunan minta ke Allah ya Allah jaga aki agama kaulah dari tunya kantos kapate manter Islam ben iman kaulah panjenengan cekak ya te kaulah tandana agama kula ben sampian jaga cepon ulama emak ka imma amanus semun bisa aja ge salat ni kununjuk aki agama na kula ben sampian ki seken manter bisa aja ge salat amin mun bisa berjemaah ke masjid kapi amin kamu masjid dekat tu pun beli di masjid oh temor dekat mantar bi Allah bisa berjemaah ke masjid kapi amin cak amin tok teh pah mangkat leku teh ki mantar sempatah sebenting beda niat cimin nika bade situng sahabat asmana Abdullah ibnu Ummi Maktum nika tukang adan sopu jadi adan sopu yang Nabi ini kedua situng Bilal bin Rabah nomor 2 Abdullah ibnu Ummi Maktum situng Baktoh Abdullah ibnu Ummi Maktum ni kata amit ya Rasulullah ya Rasulullah dan kula ni kebutah dan kula tua dan kula neng katibi tak ada searabet dan kula nyon eti untuk asolat compok tak berjemaah ke masjid kanjeng Nabi periksa hal sami'tan nida kaki ngiding mun masjid adan ya Abdullah bala ya Rasul engki mun masjid adan kula ngiding mun ngiding ke masjid tetapi kanjeng Nabi buta tua ada senontona ken mun ngiding adan epakon ke mas atung ketan Abdullah ibnu Ummi Maktum depak jalan tepak pak ke betoh labu teh sampai deui nani ke lokah tepak ke betoh sama dina labu ni ku tak apa bade tukang tonton teh
romo-romo di senekuk tanah tonton ke masjid, dari masjid mari apa jeng tonton depak ke bengkona, apa jeng duhur tonton tanah ke masjid, mulai tonton ke bengkona, lema bektok berde nonton laki Abdullah ibnu Umi Maktum, sampai Abdullah ibnu Umi Maktum ini keketon, njak siapa orang secek bagus seriak, saya nonton lagi engkau apa jeng ke masjid lema bektok, akhirnya tanya aki Abdullah ibnu Umi Maktum, saya rasampian mi cek bagus nonton kula benar, kula madi sepese kula tak andi, keng kula madi doa, sampian bi kula doa kina ke Allah, makle sampian ni kayak betul orang semul jaban teka hajat selamat dunia akhirat, saya ranya mana sampian, pah nyampit saya nonton jadi. Tahu sadu aaki dula engkau aja iblis lemun iblis bi nonton gula apa aja kakek engak ya kakek lambat ke masjid ada sinonton marka ada sinonton kakek pahlabu gara-gara kakek labu jo tu sana kakek separuh di Allah isapora jadi kakek bikok kelai tonton keng kakek takut labu pole mun labu pole gemet tu sana kakek dek sekali jadi cari ngapi suan setan ungku nih kawan jadi lakon macam bagus keng tujuh ne coba saking dari muljana orang berjemaah ke manter bisa aja ke sholat amin manter bisa berjemaah ke masjid amin ben sita juga ben sampean iman nah sareng Allah subhanahu wa ta'ala eja ben Islam mah dari mata sampai kau di amin Allahumma sajeng orang jadi padahal kalau kita bahas hal ini padahal telok mungkin hal mil Qur'an istibar ini kita mari ya betul atau kegelut teh nika detik nika bahas doa 2 jam pak telok jam 5 jam berarti saya teh sampai kol 12 ngaji tak apa teh sampai kol tung siap teh siap tojuk sampai kol tung cagulian tojuk teh gula muli teh jadi yang pertama minta kepada Allah Allahumma inni as'aluka an tahfadha alayya fi hadin yalladhi huwa ismatu amri tan kulanya onda ajunan tuan kalaban tahun seanyar tan kulanya on jaga aki agama kaulah mentar Allah ajaga amin bentan dina ajaga ning ke salat senomor 2 saya pakon pentas sareng ulama dak ke Allah ketika masuk ke bulan Muharram wa dunyaya benten kaula nyunah jaga aki tunya kau teti pada eventa teh bunyi pelan pah aja ke Islam, pelan pah iman, pah tak rontoron dilangker mulai 10 sampai kol 12 motor tasbih. Magi matuana ngocak, poter tasbih na cong, mun lapar kena tasbih jemarin na iko. Tak terus sangar-sangar tasbih arek naring dekim bian. Punten tunya pada penta ke Allah kengce sampai tunya nikah makala akhirat. Artinya tunya sesuai kebutuhan akhirat kula ben sampian opo laki. Paham? Muntunya nikah ejaga kaula sareng ajunan bi Allah insyaallah cara online dunya nikah kelaben halal Allahumma cepon gelak debunah Ki Hamduddin insyaallah saya ngecok minta geluh nggih keng mun pah ngecok nang kin minta nikah insyaallah tak kira ngecok nggih napa ki cek maling jibrek teh pah kira minta barengan ambu tadi maling maling je syarat tok jangan nak anak sekolah madrasah arkanul malingi salah satu asya'a syarat tadi maling pane kebuda telo al awal sepertama as-santa ufil berka buru nak tu kencang mun laun cek ngecok takut pada bendeng muang koceng orang kita ada pak koceng lah ngambek boleh bengkona senomor 2 syarat maling nikah fi narun fi kulli waktin sinarun jelok ngantoken teh mun ngantoken jak ngicok takon tar ngideg budina kandeng orang apa na boleh bah pelupu nang kin jaga iki lakun senomor 3 syarat maling nikah salamatum minal bata mun ngelkel jak ngicok antara jagaan karo lah kita meminta kepada Allah mantar tunya kaula sareng ajunan bi Allah ejaga mun ejaga insyaallah tunya kula ben sampean kaula kelaben halal amin senomor 2 mun ejaga sareng Allah tunya saya kaula tak atetiaki kula ben sampean sombong di kamat jak kula ben sampean lahir bengkang kapi nggih ada sing ibu sepeda bo lahir ibu sepeda cek dengan tak bengi si acun sampai subuh tak mari tarik napas keluarkan tarik keluarkan acun pandai je lah bunga kapi maki selake pegela maki selake susah kengeng lake maki susah rok ko abi tolo bungkus kia
Kula norok ni bini lahir ni ke kula norok acen gitu. Amre kol tung malam sampai sopu tak mari pan sopu bah ngucap bidan tak bisa ni kata nakin nambah jalan. Nambah jalan derem macam ku. Nakin parajaan jalan ni. Parajaan benar macam ku. Je kunteng tar. Decang kula pan mari kunteng ke apa karin aja tu. Nyaman ring tak tahu tanya teh. Macam bidan pun tentat nikah kor anak le keluar deki kapan anak mereka keluar beli pole ceyik pole oh engki cang kulit yang saya ngajak ceyik kapi tina iku aku baik pakem tak kira bener mengki engki na bangki mate nikah mangkana kulit sering ngebela iman keaman manusia nih kate cek saking ibarat orang ong ke Mekah kuda ben sampean tiket lah andi kapi keng pesawat kita dateng teh andi tiket sampean andi teh kuda kita ambil tiket teh tetiba lah beda akhirnya tuh keng menter pada lanceng umur amin Allahumma amin Allahumma mangkan japon kesair odi neng etunya tore cek pi kapi yaki polan pateh deteng bektona ta eki pangki kula ben sampian seeden te beni soki kula ben sampian sateja matia kapi mungkin apa ki bener apa tak bener dan ketika mati saya rasa eden te saya rasa yang puaki doa dari nak foto teh tatangke karo petong ngare nolongi mun tatangke teh kalau dari pamate nak petong ngare aja saya masuk akal langker ada tek make dok teh pandai masuk kela abun trubun ni dia langker teh bersih main HP bersih aku med berak jeung mancung kapan masuk katanya Pak Tahlil cek kajuna la ilaha illallah la ilaha illallah dan malaikat cek 4 piara colok ngaraiku aku minta agela tak kira ngaste timun benih nak foto teh keng mun anak kula ben sampian pun mari apa jeung itu aki rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi astaghfirullah li abi wa ummi ini mun nak foto teh astaghfirullah li walidayya astaghfirullah li walidayya mbana norok bunte ibu di astaghfirullah li walidayya torot cek cokocom mending tu aja teh deng tu aja make salah ngucak jo pelan atena ikhlas teti campur lak salah ki mending lambek ring posopo di mak dikeran bener-bener teh keng manti terima bi Allah teh atena ikhlas imam apa sih ilahi rabbi anta maulana subhanallah banlos subhanallah wa bihamdihi daiman abadan alhamdulillah alhamdulillah ya karim ala kulli ni'mah wa ni'matil islam wal iman Allahu akbar lober ya lober keng teti bujuk magi dia teh kula teman kauncengan yang daerah Patahonan Bengkalan teh sakopuran je 40 beluk pujuk kapi teh kula mikir lamba je orang ngrang-ngrang mun 40 beluk teti pujuk kapi berarti satisa teti pujuk kapi lambanya seteh teti pujuk percis ben rabian mati teti jerengkong mati teti jerengkong ada cecer sekali kita pandila teti entok teti torot pun bos sepo je torot mekilakan salah torot kelebu na terpese ya bah bantuan bah dari siapa deh jong bantuan dari corona bah alhamdulillah itu akhirnya menterlanceng umur corona aja ya mau dari tak tahu deh torot yang lembek nih kah aneh keng mau yang lembek nih keku kilo pada bireng mangkin kulan di tetang ke umur 140 ni kan alandu bisa kihina tak luang deh baca Quran kini ke segi padang terus 40 kini tak ngelak derip alandu ding TV ni ini tak kok bisa sampean pahit derip kan tak gelem kihina cukup itu nyakit kaki kihina mi tak luang bah jaringan engkau tanya po odol cong tadi itu aki senomor telok anak-anak kuda ben sampean mentermanfaat amin gula da alik-alik santre pada pada Bunda Muhammad bin Idris ibn Abbas Asy-Syafi'i saya ilmu ni kemuntro manfaat alik situ sepaling ijaga
kotuh ta'zimul ilmi wa ahli, kotuh angamul jaki guru, amul jaki ilmu ben seandi ilmu guru ni kementro barokah ilmu ni kegampang ikon lete keng semalarat ni kebarokah na ben manfaat kala ben apa kala ben cara khidmah kala ben cara napa kala ben cara ngesteteh aja ge akhlak dek ke kiai mangkana mun lembut teh orang ni kemi tak wali tapang ki ben kiai ni kete asalaman sandal ni ke toro aki teh arapa takut asalaman ben kiai abe tengki na pada engki na bangki kula sekolah tahun sangat-sangat guru masuk ke dalam kelas mancing teh isti'adad kiaman rabbi faj'al mujtama'na dan kita aki kamera aja karena mun mancing bah jaga kamera tak nuru elang cedak ke semua cari teh nih ketak bengal tojuk mun tak tege kiai lengki teh tak bengal tojuk nak kanak santri ni kamu tak tege kiai makon baru tojuk boleh teragi boleh baca boy papiar kok mari di kameramin ustad ya ada toleh senah tak padeng tak bengal atau jadi ketua ujuan teh maju ada seorang lagi kina kar gitu senika tak bersabarongku sampean polom-polom saya bagi ke papan mun bertulisan tak jelas nah pembacaan ini kata berempat anak mertung oh baca berbebek ngecir bibek ngepes buta jaberta bebi buta nomor 2 tak jaberta ngepes humim jaberma tak jaberta tahu mata aja mun le bacaan itu jadi bah tojuk teh baru tulis kula mungkin pada ampo ngacer teh ya madrasah mun tulisan kula tak padeng nak kana haram tak maju teh beni pah tanya ke ada pah magi polom-polan beni pah nyender tat ngandeng cedek kekerengan tat di tempat tu nyampit teh tahu ustaz je cedek kecek raja nih kok cempong kacolok ngaragu bi kula saya nggak motor alik-alik santri ke guru akhlak kejaga begitu juga alumni kula sering ngabala iman kaman alumni ben kiai pada ben todi ben solokopan teh sampean alumni ini ketodi guru kiai solokopan patah cimi sampean titi todi patera titi todi keng mun solokopan tak yang kui apol karo gendepor teh tak pertuman kak kaman keng makin karat todi tak tajem keng solokopan yang kui kening songkel kibu kemekasen teh mun tak percaya nguti leku mun tak mulai ben bersih sampean cekai kasep maksud tah mun guru sambungan ejaga makilah ilmu na sekuni ilmu na barokah paratu dak Gusti Allah manter anak-anak kita potra-potra kula panjenengan ilmu na manfaat ben bisa titi orang seaja ge akhlak tata krama dak guru sehingga ilmu na barokah ilmu na manfaat amin Allahumma kirana cuma telok kan itu bisa haus bisa pada pak teh sajam lebih sekuni nyun sepora teh takut beda cawak kulis mungkin tak klerok salah terutama ada ajunan para guru saja masyayikh terutama secara istimewa ada ajunan para habaib sebeda eka di tempat mana beda salah beda klerok asli kan ten kula putu ten kula enteng nyun ai pelerasaki ben nyun sepora aki mana beda bener dari saya pada pak asli fadl dari Allah Subhanahu wa taala sepora nanti ki pi takut beda cawak kula pegilek si menyinggung sampean le lakar sengaja singgung le tak mantoman menteti jalan-jalan saya amin Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik buah nanas buah semangka buah salak buah rambutan itulah nama buah-buahan hadanallahu wa iyyakum ila siratil mustaqim thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.